जितनी बच्चों ने मारे खाई हैं, जितने बच्चे शहीद हुए हैं, जितने ज़ख्मी हुए हैं, कितना जुल्म किया इन्होंने, लोगों के घरों में घुसे हैं, वकीलों को मारा है और लोगों के घर तोड़े हैं इन्होंने। मेरे भी घर में घुसे थे, मेरी बेटी के घर में घुसे हैं। और ये घुसते नहीं हैं, ये घरों को तोड़ के जाते हैं, चोरी करके जाते हैं। हमारे सब के मोबाइल जा चुके हैं, हमारे मुलाजमों के मोबाइल ले चुके हैं। आज पुलिस के पास पता नहीं कितना मोबाइल होगा, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इन्होंने आज़ादी दी हुई है पुलिस को। आप जिसके घर में जाना चाहे जाएं, जिसको मारना चाहे मारें। और मीडिया वालों के पर मीडिया के फ़ोन हमारे सामने लेते हैं। लेकिन आप लोग भी जिहाद कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अगले मंगल को फिर हम खड़े होंगे और इंशाअल्लाह हम सब खड़े हैं। हाँ, हम इमरान खान को जेल से निकलवा के फारग होंगे। जब तक जेल में इमरान खान है, हम अडियाला पे खड़े रहेंगे। एक रुक जाइए जी। मीना खान साहब और फिर शायद खटक साहब, आप भी ये मौजूद थे कल वहाँ, आप बताइए क्या हुआ, आपने क्या देखा जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलीमा आपा ने, उज़मा आपा ने, नूरीन आपा ने आपके सामने सारी रोदाद रखी। बुनियादी बात यह है कि पिछले 2 हफ्ते से हमारे कायद इमरान खान साहब, उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। कोई इल्म नहीं है कि उनके साथ क्या सलूक, क्या रवैया अपनाया जा रहा है। ना फैमिली वालों को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना वकला को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना रुफ़का और सियासी कायदीन को उनसे मिलने दिया जा रहा है। और सबसे जो बड़ा इम्तिहान है वो अदलिया का है। जब अदलिया ने अपना फ़ैसला किया कि मंगल को वकला और ख़ानदान वाले मिलेंगे और जुमेरात को रुफ़का मिलेंगे, तो ये दूसरा हफ्ता जारी है कि ना तो जो है उनके ख़ानदान को मिलने दिया जा रहा है और ना जो है वकीलों को मिलने दिया जा रहा है। तो पहले तो यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम इंसाफ देने वालों के ऊपर फातिहाई पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि वो जो फ़ैसले करते हैं फिर उसको इन्फोर्स कराए, और अगर इन्फोर्स नहीं करा सकते तो फिर पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर बोझ ना बने। ये आपकी तनख्वाहें पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसे से आपको दी जाती है। आप फ़ैसला तो सुना देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? पूरी कौम ने कल रात देखा, आपके फ़ैसले के मुताबिक मंगल के दिन खान साहब की बहनें वहाँ गई, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहाँ गए और वहाँ पे इंतज़ार करते रहे कि उनको मिलने दिया जाएगा। मिलने तो नहीं दिया गया, लेकिन रात के कोई 6:30-7 बजे बिल्कुल कोई, शायद काफिरों के साथ भी कोई इतना ना करे जो इन्होंने खान साहब की बहनों के साथ किया। सर्द रात में हमारे ऊपर पानी छोड़ा गया। खान साहब की बहनें, हमारी दीगर ख़वातीन, वकला, इलेक्टेड लोग वहाँ पे बैठे थे, और उसके बाद जो है फिर मज़ीद नफरी बुलाई गई, फिर हमें ज़दोकोब किया गया, हम इलेक्टेड लोगों के ऊपर जो है तशद्दुद किया गया, मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, मुझे घसीटा गया, शायद खटक एमएनए साहब के ऊपर किया गया, शफकत अवान साहब के ऊपर किया गया, अब्दुल सलाम MPA साहब के ऊपर किया गया। ये हम अकेले के ऊपर नहीं है। मैं 58,000 वोट लेके आया हूँ, ये 1 लाख से ऊपर वोट लेके आए, ये 1 लाख से ऊपर वोट लेके आए, अब्दुल सलाम साहब वोट लेके आए। मैं 4 करोड़ असम्बली का नुमाइंदा हूँ, मैं एक सूबे के हुकूमत का वज़ीर हूँ। ये उसके ऊपर जो है इन्होंने तशद्दुद किया है, 4 करोड़ अवाम के ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया है। फिर हम अपना भी साइड पे रख के, इस्लामी माशरा है, मशरकी माशरा है, यहाँ पे हमें घरों के अंदर ये तहजीब और ये तरबियत दी जाती है कि आप जंगों के अंदर भी ख़वातीन को हाथ नहीं लगाते। और फिर ऐसे अजीम इंसान इमरान खान का जो कौम के लिए 27 माह जेल के अंदर है, उनकी बहनों को आप हाथ लगा रहे, उनको घसीट रहे, उनके ऊपर आप तशद्दुद कर रहे। आपको शर्म नहीं आती? एक 2 टक्के का SHO, क्या नाम है उसका, एजाज, 2 टक्के का SHO, उसने हमारे ऊपर भी और फिर खान साहब की बहन नूरीन आपा के ऊपर हाथ उठाया। मैं थोड़ा MPA शिप और मिनिस्टर से हट के बताता हूँ और दिल की आवाज़ बताता हूँ।
کہ تمہیں اعزاز تمہارے وردی نے پروٹیکشن دی ہے. اللہ کرے جس دن تمہارے سینے پہ وردی نہ ہو اور تم میرے سامنے یہ حرکت کرو, پھر پتہ لگ جائے گا کہ تمہارے اندر کتنی مردانگی ہے. تمہاری یہ وردی جو ہے نا, اور جو اس سے اوپر وردی ہے, جو ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیتے آ رہے ہو, وہ تم لوگ جو ہے نا اس کا سہارا لیتے رہے ہو. تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. 3 چیزیں ہیں, عورتیں, وکلا, الیکٹڈ لوگ, تینوں کا جو ہے کل تم لوگوں نے, اور بچے بھی, 4 لوگوں کا کل تم لوگوں نے جو اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے. اور آخر میں مریم آپ کو کہتا ہوں, آپ لوگ تو بڑا مریم کارڈ کھیلتے رہے اور عورت کارڈ کھیلتے رہے, اور بڑا جو ہے آپ, اور بلاول کو بھی کہتا رہا ہوں, وہ جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہتا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ آپ کا مردوں کے ساتھ مقابلہ کرے. آیا مقابلہ کرے مردوں کے ساتھ. آپ کو مریم شرم نہیں آتی کہ جب آپ بڑے بلند و بانگ دعوے کرتی تھی, آج آپ کی پولیس, آپ ایک قابض ناجائز وزیر اعلیٰ ہو. پہلے تو آپ کی اخلاقی جرت نہیں ہے, آپ جو چند سیٹوں کے اوپر, فارم 47 کے اوپر وزیر اعلیٰ بنی ہے, اس کے بعد آپ ایک عورت ہوتے ہوئے عورتوں کے اوپر سردی کی راتوں میں پانی چھوڑا گیا, اور پھر ان کو جو ہے گھسیٹا گیا, ان کے اوپر تشدد کیا. شرم آنی چاہیے آپ کو. میں انشاءاللہ تعالی اسپیکر کے پی اسمبلی سے بھی بات کروں گا, میں چیف منسٹر صاحب سہیل آفریدی صاحب سے بھی بات کروں گا. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر انارکی ہو, ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر حکومتیں آمنے سامنے آئے, ہم نہیں چاہتے کہ ادارے آمنے سامنے آئے. لیکن اگر یہ روش رہی, یہ سلسلہ رہا کہ ہمارے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ, الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ, 4.5 کروڑ عوام کی الیکٹڈ نمائندہ جرگہ کے ایک منتخب نمائندے کے ساتھ, نیشنل اسمبلی کے نمائندگان کے ساتھ یہ رویہ رہا, تو پھر آپ یہ نہ سوچے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ نیشنلزم کے نام پہ, حب الوطنی کے نام پہ کمپرومائز کرتی رہے گی. ہم جو ہیں پھر ہیڈ آن ہیڈ آئیں گے. پھر شاید آپ کی وردی ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو, پھر شاید آپ کے لوگ ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو, پھر شاید آپ داخل نہ ہو. لہٰذا سوچ لے. اور آخر میں, جس مقصد کے لیے تم لوگ یہ کر رہے ہو کہ خان صاحب کے ساتھ قائدین نہیں ملیں گے, ان کے خاندان والے نہیں ملیں گے, بہنیں نہیں ملیں گی, سوچو بھی نہیں. اس پارٹی کا, اس ملک کا نوجوان اور اس کے اندر آخری قطرہ جب تک موجود ہے, ہم بار بار آتے رہیں گے, بار بار جائیں گے, بار بار وہاں بہنوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, جمعرات کو بھی آئیں گے, الیکٹڈ لوگ بھی آئیں گے, ہر بار آئیں گے, اور تم لوگوں کا مکروہ چہرہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پوری قوم کو دکھائیں گے اور پوری دنیا کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. شاہد صاحب, شاہد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تفصیلی بات جو ہے وہ علیم آپا, عظما آپا سب نے کر دی ہے, اور منسٹر صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھی. میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جب کل انہوں نے ہمیں پکڑا, گریبان میں انہوں نے ہاتھ ڈالا, تو اس وقت اس جو ایس ایچ او ہے اعزاز, اس نے چند ایسے الفاظ ادا کیے کہ جس کے اوپر مجھے غصہ بھی بہت زیادہ ہے, اور میں پختون بھی ہوں, اور میں نے خود ٹویٹ کی تھی کہ جب ہمارے گریبان میں کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر ہم اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں. اس نے کہا کہ میں تمہاری پریویلیج کی, میں ایسی کی تیسی کا لفظ یوز کر دیتا ہوں. گالیاں میں آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ گالیاں میں ریپیٹ کروں. انہوں نے وہاں پہ پہلے ہمیں سائڈ پہ کیا, ہمیں گھسیٹا, ہمیں دھکے دیے, ہمیں وہاں پہ مار پیٹ کی گئی, اور ہم نے ان کو چیلنج بھی کیا, اور ہم نے ان کو بولا بھی کہ اگر مرد کے بچے ہو, تمہارے میں مردانگی ہے, تو یہ وردی اتار کے آؤ, ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے. لیکن تم نے وردی, ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ وردی تم نے پہنی ہے, اور تم ادھر آ کے بدماشی کرتے ہو. اور اللہ کی قسم میں حلفاً کہتا ہوں, ہمیں صرف ایک بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر جیل کے اندر ہے, کیونکہ یہ مریم نواز کی خواہش ہے کہ وہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ بلوچستان جیل شفٹ کر دے. تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں چلتی ہے. ورنہ پنجاب پولیس, ہم جب آتے ہیں پروٹیسٹ میں, پھر نظر نہیں آتے, پھر بھاگتے ہیں, پھر راستے چھوڑ دیتے ہیں, اور بار بار یہ ایسی چیزیں ہمارے ساتھ کرتی بھی ایسے اس لیے ہے کہ یہ پنجاب کے اندر نہ آئے. لیکن یاد رکھو, مریم نواز
पंजाब इमरान खान का है, पंजाब आपका नहीं है। पंजाब के लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, आपको वोट के जरिए रिजेक्ट किया, आपकी पूरी पार्टी को रिजेक्ट किया। आपका जो बीमार बाप था, जिसको 150 किस्म की पहली बीमारियां लाहक थी, जो लंदन भाग गया था, भगोड़ा बन गया था, उसको भी रिजेक्ट किया। और पंजाब जो है ये इमरान खान का है, ये हमारा है। और मैं खान साहब की बहनों को ये पैगाम देता हूँ आपके तवज्जुह से कि इनका मकसद यही है कि ये इमरान खान साहब को जेल में आइसोलेट कर दे और आपको बाहर आइसोलेट कर दे। हम हर दफा, आप अब तक हमें मना कर रही थी बार बार कि आप लोग ना आया करें, आप लोग ना बैठा करें, लेकिन इसके बाद आप लोगों ने हमें मना नहीं करना। हम आएंगे, अगर आप सारी रात बैठेंगे, हम सारी रात उधर बैठे रहेंगे और बड़ी तादाद में इसके बाद आएंगे। ये बार बार अलीमा आपा हमें मना करती है कि आप लोग ना आए, आप लोग चले जाएं। तो अक्सर औकात तो हम इनकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हसान जेल के अंदर, मैं हसान नियाजी को पैगाम देता हूँ कि हसान, आपकी वालदा मेरी माँ है, आपकी माँ मेरी माँ है, हम उसकी हिफाजत करना जानते हैं। उन्होंने आपकी माँ के ऊपर जो उन्होंने बदतमीजी की कल, मैं इंतहाई ज़्यादा गुस्सा हूँ, क्योंकि जो दुपट्टा खींचा गया उनका, जो बाल खींचे गए, हमें उन चीज़ों का बड़ा गुस्सा है, क्योंकि हसान शायद आज बड़ा खफा होगा। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ कि कब तक हम मोहम्मद बिन कासिम का इंतज़ार करेंगे, कब तक हम तारिक बिन ज़ियाद का इंतज़ार करेंगे? क्यों ना हम खुद मोहम्मद बिन कासिम बन जाए, क्यों ना हम तारिक बिन ज़ियाद खुद बन जाए। हम सब ने निकलना है अपने हकूक़ के लिए। इमरान खान साहब अगर 76-77 साल की उम्र में जेल में मेरे और आपका